Bienvenidos a este espacio mágico. Gracias por venir. Solamente escuchar y disfrutar de la maravilla de las palabras y la música compuesta por el man Walker, especialmente para estos cuentos. Welcome to this magical space. Thanks for coming. Just listen and enjoy the wonder of words and the music composed by Amal Walker, especially for these tales. Let us begin. Of Wisdom of the Idiots. El libro en turco. Un aspirante a discípulo se presentó ante Bahauddin. El maestro estaba en un jardín, rodeado por 30 de sus alumnos después de la cena. El recién llegado dijo: «Deseo servirte». Bahauddin contestó: «Como mejor puedes servirme es leyendo mi Risalat». «Ya lo he hecho», respondió el recién llegado. «Si lo hubieras hecho realmente, y no solo aparentemente, no te habrías acercado a mí de esta forma», dijo Bahauddin. Y añadió: «¿Por qué crees que eres capaz de aprender? Estoy preparado para estudiar contigo». Bahauddin dijo: «Que se levante el murid más joven». Anwari, que tenía 16 años, se puso en pie. «¿Cuánto tiempo llevas con nosotros?», le preguntó el Shah. «3 semanas». Sí. «¿Te he enseñado algo?». «No lo sé». «¿Tú qué crees?». «Yo creo que no». Bahauddin le dijo: «En la bolsa del recién llegado encontrarás un libro de poemas. Cógelo y recita su contenido sin cometer ningún error y sin abrirlo». Hawari encontró el libro. No lo abrió, pero dijo: «Me temo que está en turco». Bahauddin ordenó: «Léelo». Anwari comenzó a recitar, y a medida que iba terminando, el extraño se iba sintiendo más impresionado por este prodigio. Alguien que leía un libro en turco sin abrirlo y sin conocer esa lengua. Cayendo a los pies de Bahauddin, rogó que le admitiera en su círculo. Bahauddin le dijo: «Este tipo de fenómenos es el que te atrae, y mientras sea así, no sacarás provecho de él. Esa es la razón por la que, aun cuando hayas leído mi Risalat, no lo has leído en realidad. Vuelve», continuó, «cuando lo hayas leído, como acaba de leer este joven imberbe. Gracias a esa clase de estudio, él ha conseguido un poder que le permite recitar de un libro cerrado y al mismo tiempo le impide caer en una admiración servil por este hecho». Adelante, Rocky. The book in Turkey. A would-be disciple went to Bahauddin. The master was surrounded by 30 of his students in a garden after dinner. The newcomer said, "I wish to serve you." Bahauddin answered, "You can best serve me by reading my Risalat." "I have already done so," said the newcomer. "If you had done so in reality, and not in appearance, you would not have approached me in this manner," said Bahauddin. He continued, "Why do you think that you are able to learn?" "I am ready to study with you." Bahauddin said,
Let the most junior, murid disciple stand up. Anwari, who was 16 years of age, rose to his feet. "How long have you been with us?" asked Alshor. 3 weeks, O Murshid. Have I taught you anything? I do not know. Do you think so? I do not think so. Bahudin said to him, "In this newcomer's satchel you will find a book of poems. Take it in your hand and recite the entire contents without mistake and without even opening it." Anwari found the book. He did not open it, but said, "I fear that it is in Turkey." Bahudin said, "Recite it." Anwari did so, and as he finished, the stranger became more and more affected by this wonder, a book being read without being opened by someone who did not know Turkey. Falling at the feet of Bahudin, he begged to be admitted to the circle. Bahudin said, "It is this kind of phenomena which attracts you. While it still does, you cannot really benefit from it. That is why, even if you have read my Risalat, you have not really read it. Come back," he continued, "when you have read it, as this beardless boy has read it." It was only such study that gave him the power to recite from a book which he had not opened, and at the same time prevented him from groveling in wonderment at the event.
Los inalterables. Estaba Nawab Mohammed Khan, Hafiz Khan, paseando cierto día por la calle en Nueva Delhi, cuando encontró a un grupo de personas al parecer enzarzadas en una disputa. Le preguntó a un transeúnte: ¿qué pasa aquí? El hombre respondió: Sublime Alteza, uno de tus discípulos está reprobándole a la gente de este barrio su comportamiento. Hafiz Khan se abrió paso entre la muchedumbre y le dijo a su seguidor: dime qué pasa. Él respondió: estas personas se han mostrado hostiles conmigo. La gente exclamó: eso no es verdad. Por el contrario, le estábamos rindiendo honores por respeto a ti. ¿Qué te han dicho?, le preguntó el Nawab a su discípulo. Me han dicho: hola, gran erudito. Yo les estaba explicando que es la ignorancia de los eruditos la responsable a menudo de la confusión y la desesperación de las personas. Hafiz Khan replicó: con bastante frecuencia es la arrogancia de los eruditos la responsable de la miseria del hombre. Y has sido tu arrogancia, al pretender que eres algo distinto a un erudito, la que ha causado este tumulto. No ser un erudito, lo que incluye un desapego de lo insignificante, constituye un logro. Los eruditos raramente son sabios, porque son personas inalterables, atiborradas de pensamientos y libros. Esta gente estaba intentando honrarte. Si algunas personas creen que el fango es oro, si es su fango, respétalo. Tú no eres su maestro. ¿No te das cuenta de que al comportarte con esa susceptibilidad y obstinación, estás actuando como un erudito y por lo tanto mereces ese nombre, aunque sea como calificativo? Ten cuidado, hijo mío. Demasiados traspiés en el camino del logro supremo y acabarás convirtiéndote en un erudito. Adelante, Rocky. Unaltered. Nawab Muhammad Khan, Jan Fishan, was out walking in Delhi one day when he came upon a number of people seemingly engaged in an altercation. He asked a bystander, "What is happening here?" The man said, "Sublime Highness, one of your disciples is objecting to the behavior of the people in this quarter." Jan Fishan went into the crowd and said to his follower, "Explain yourself." The man said, "These people have been hostile." The people exclaimed, "That is not true. We were, on the contrary, doing him honor for your sake." "What did they say?" asked the Nawab. "They said, 'Hail, great scholar.' I was telling them that it is ignorance of scholars, the ignorance of scholars, which is often responsible for the confusion and desperation of man." Jan Fishan Khan said, "It is the conceit of scholars which is responsible quite often for the misery of man. And it is your conceit in claiming to be other than a scholar which is the cause of this tumult. Not to be a scholar, which involves detachment from the petty, is an accomplishment. Scholars are seldom wise, being only unaltered people, stuffed with thoughts and books. These people were trying to honor you. If some people think that mud is gold, if it is their mud, respect it.
You are not their teacher. Do you not realize that, in behaving in such a sensitive and self-willed manner, you are acting just like a scholar, and therefore deserve the name, even if it is an epithet? Guard yourself, my child. Too many slips from the path of supreme attainment, and you may become a scholar. De las increíbles historias de Mullah Nasruddin, capacidad máxima. Una frágil y antigua vasija china muy valiosa fue encontrada por los pobladores y se suscitó una discusión en la casa de té acerca de su exacta capacidad. En medio de la acalorada disputa llegó el mulá. La gente apeló a él para que decidiera. Es simple, dijo el mulá. Traigan aquí la vasija y un poco de arena. Hizo que se llenara la vasija con capas de arena fina, una tras otra, mientras la aplastaba con un mazo. Finalmente, la vasija estalló. Ya está, expresó, dirigiéndose a la concurrencia con aire de triunfante. Vemos cuál es la capacidad máxima. Todo lo que tienen que hacer ahora es quitar un grano de arena y tendrán la cantidad precisa que se necesita para colmar un recipiente como este. Adelante, Rocky. Maximum capacity. An ancient and valuable fragile Chinese vase had been found by the villagers. There was an argument in the tea house as to its exact capacity. During the wrangling, the mullah entered. The people appealed to him for a ruling. Simple, said Nasruddin. Bring the vase here.
together with some sand. He had the vase filled with layer after layer of fine sand, packing it down with a mallet. Ultimately, it burst. "There you are!" He turned to the company triumphantly. "The maximum capacity has been reached. All you have to do now is to remove 1 grain of sand, and you will have the precise amount needed to fill a container like this." Los límites de la percepción. Una vez que llevaba unos gallos a cierto lugar, Nasruddin pensó en soltarlos un rato para que pudiesen andar libremente parte del camino. Picoteando la tierra, los gallos empezaron a dispersarse en todas las direcciones. «¡Oh, qué tontos!», gritó Nasruddin. «Ustedes que saben cuándo está por amanecer, ¿cómo es que ni siquiera pueden darse cuenta a dónde voy?» Adelante, Rocky. Limits of perception. Carrying some cocks to a certain place, Nasruddin thought he would let them out for a little, allowing them to walk part of the way. They started to wander in all directions, pecking at the earth. "Oh, fools!" shouted Nasruddin. "You know when it is going to be sunrise. How is it that you cannot even understand where I am going?"
En fin, muchas gracias por estar aquí, por venir, especialmente a Armand Gorka, Betizón, Rocky y Nortiana, y a todos. Nos vemos en la próxima. Until next time. Les dejo con la sintonía. Muchas gracias.